ଆପଣଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଆମେ କୋଉ ଟାଇପ୍ର ଫଳ ଆମେ ଜଣେ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରୁଥିବା ମାଙ୍କୁ ସଜେଷ୍ଟ କରିପାରିବା? ଯଦି ଆପଣ ଫ୍ରୁଟ୍ସ କଥା ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯଦି ତ ଫ୍ରୁଟ୍ସରେ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ନମ୍ବର ୱାନ୍ କହିବି ପପୟା ମାନେ ଅମୃତଭଣ୍ଡା। ଅମୃତଭଣ୍ଡାରେ କ'ଣ ଥାଏ କି ଆପଣଙ୍କର ଆଇରନ୍ ଥାଏ, କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ବି ଥାଏ, ପ୍ଲସ୍ ତା ଦେହରେ ୱାଟର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବି ଅଧିକ ଥାଏ। ଏଇଟା ଆମର ଗୋଟେ ବ୍ରେଷ୍ଟ ଫିଡ଼ିଂ ମଦରର ଏସେନ୍ସିଆଲ୍ ଭିଟାମିନ୍ ଆଉ ମିନେରାଲ୍କୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରେ। ସେକେଣ୍ଡ ଆମେ କହିପାରିବା ଚିକୁ ଫଳ। ଚିକୁ ଇଜ୍ ହାଇଲି ରିଚ୍ ଇନ୍ କ୍ୟାଲୋରିଜ୍। ତ ଏଇଟା କ'ଣ କରିବ ନା ତାଙ୍କର ଏନର୍ଜି ନିଡ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ମିଟ୍ କରିବ। ଥାର୍ଡ ଯେମିତି ଆମେ କହିପାରିବା ଆଭୋକାଡୋ। ଆଭୋକାଡୋର ଇଟସେଲ୍ଫ କ'ଣ ଥାଏ କି ଏମାନେ ସବୁ ରିଚ୍ ଥାନ୍ତି ଏସେନ୍ସିଆଲ୍ ମିନେରାଲ୍ସରେ, ଯେମିତି କ୍ୟାଲସିୟମ୍, ମ୍ୟାଙ୍ଗାନିଜ୍, ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍, ଆଇରନ୍। ଇଟସେଲ୍ଫ ତାର ଆଣ୍ଟି ଅକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ପ୍ରପର୍ଟି ବି ଅଛି। ବହୁତ ଜାଗାରେ କୁହାଯାଇଛି ବି, ଆର୍ଟିକଲ୍ସରେ ବି ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଆଭୋକାଡୋ ଯଦି ମଦର ଯଦି କନଜ୍ୟୁମ୍ କରୁଛି ତ ଛୁଆର ବ୍ରେନ୍ ଆଉ ହାର୍ଟ ପାଇଁ ଏଇଟା ବେନିଫିସିଆଲ। फोर्थ बानाना। बानाना होची रिच इन फाइबर। बानाना रे पोटासियम भी थाए, तो मदर एसेंशियल इलेक्ट्रोलाइट मेंटेन करियर हेल्प करिवो, प्लस कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करिवो, प्लस बानाना रो जो कैलोरी कंटेंट जो थाए मदर पे भी सेटा बेनिफिशियल। ए भले एमती मल्टीपल एग्जांपल्स अछि। जदि हम जण अपकमिंग पेरेंट्स कि हम यदि फैमिली को यदि एडवाइस करूछु जहां घरे जण ब्रेस्ट फीडिंग मदर अछंती, सीजनाल फ्रुट्स भी आम सब प्रकार दे पारिबा। कारण समस्त होता है आम जो फ्रुट्स गुड़ाक आडभाइस कर फॉलो न करि पारंती। गोटे इन जनरल आडभाइस हो सीजनाल फ्रुट्स को भी आम दे पारिबा तांको। ठीक अच्छे, किंतु स्पेसिफिक जिनस मु कहया चाहूँगी साइट्रस फ्रुट्स। साइट्रस फ्रुट्स माने कौन, लेट्स से कमला, तापर आम कहीपर जैक फ्रूट और पणस। एगुड़ाक कौन हुए ना मदर बेले बेले को डाइजेस्ट करें। बहुत टाइम रे मदर एटा कंज्यूम कला परे पिलांको केस रे भी एब्डोमेन डिस्कम्फर्ट इश्यूज गुड़ाक देखा जाइछि। इवन साइट्रस फ्रुट्स जदि आम कहूँ, साइट्रस फ्रुट्स गुड़ाकर एसिडिक कंटेंट अधिक थाए। तो बेले बेले कौन हुए कि छुआ मान केस रे देखा जाइछि तांकर स्टूल कंसिस्टेंसीटा भल हुएनी, वोमिटिंग हुए, एब्डोमेन गैस इश्यूज गुड़ाक भी देखा जाइछि। स्पेसिफिकली यही टाइप साइट्रस फ्रुट्स को आम अवॉइड करवाटा भी उचित।